minnu fɔra bi M5 yɛrɛ fɛ conférence de presse dɔ organiser bi o conférence de presse kumabaw fɔra min kan n b'a fɛ k'o de walawala M5 militants M5 RP militants maliyɛnw bɛɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan u bɛ ka se ka bɔ a kalama kuma minnu fɔra bi M5 ye vision kura M5 b'a fɛ ka jamana bɛ taa taabolo min kan a ka hakilina kura pour que jamana ka se ka taa sira ɲuman kan a y'o de jateminɛ kɛ a ye kalo 2 kɛ ka jateminɛ kɛ an y'o de sɛbɛn an kun b'a fɛ k'o de fɔ maliyɛnw ye ka bɔ a kalama a filanan M5 ye réorganisé ka président ta ka vice-président ta ka porte-parole ta ka comité sigi commission pour que bɛɛ ka se k'i cɛ di ɲɔgɔn ma ka bini comité stratégique fo ka taa commune la ka taa région la ka taa cercle la ka taa base la ka bɛɛ mobiliser o ye réorganisation maintenant an ka vision kura ye mun ye o vision pour que k'a faamu fo i k'a dɔn an bɔra yɔrɔ min na an bɛ yɔrɔ min na bi an b'a fɛ ka taa yɔrɔ min na sini an bɔra yɔrɔ min na n'aw hakili b'a la maliyɛn kun wulila mun na ko lakana tɛ jamana kɔnɔ ko sariya tɛ bato o de ka mɔgɔw wulila k'a fɔ ko fo cour constitutionnelle ka taa ka bɔ yen ko wari o wari n'a mobilisera ka l'armée dɛmɛ ka état dɛmɛ a bɛɛ bɛ suɲɛ ko élection tɛ ka kɛ a ɲɛma a bɛɛ bɛ kɛ yuruguyurugu la ko jamana bɛ ka tila dongo don accord d'Alger o fana a waliyali o man di an ka jamana ma o kumaba minnu fɔra o de ye nin k'a fɔ ko mɔgɔ damadamaw sigira maliyɛnw kunna an kun y'a fɔ ko oligarchie ko président n'a nɔfɛ mɔgɔ damadamaw de bɛ yen sɔrɔdasiw b'a la siwiliw b'a la min ka di u b'o de kɛ Mali la u tɛ sariya bato u tɛ Mali nafa lajɛ ni élection fana na ni mɔgɔw wulila k'a lo k'u ma sɔn ni mugu ci la k'u faga comme u y'a kɛ Sikaso o bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan maliyɛn ko k'u bɛ wuli yɛlɛma ka don jamana la an bɔra min na o de ye an bɛ min na bi kɔlɔsi min kɛra colonel jɛkulu minnu nana le 18 u nana fɔ télé la k'olu b'a fɛ ka transition civile politique de sigi a filanan u nana MPR ka M5 ka assemblée générale rassemblement la kalo 21 k'u nana M5 kɛlɛ dafa an kun dar'u la o u ye lahidu ta bɛɛ ɲɛna u ye lahidu ta maliyɛnw bɛɛ ɲɛna mun de bɛ yen sisan an kun ye kɛlɛ in kɛ k'a fɔ ko sariya tɛ bato jamana kɔnɔ mɔgɔ damadamaw de b'u réuni min ka di u b'o de kɛ u ye président ta u ma sariya sɔsɔ u ye sariya sɔsɔ u ye gouvernement ta u ye constitution sɔsɔ u ye charte de la transition sɔsɔ u nana CNT sigi ko de bɛna kɛ assemblée o fana u ye constitution sɔsɔ u ye charte de la transition sɔsɔ u yɛrɛ ye décret minnu ta CNT in kan ka sigi cogo min na u y'o fana sɔsɔ donc fɛn o fɛn n'a sigira a ma sigi sariya kan a ma sigi bonya kɔnɔ a ma sigi ladiriya kɔnɔ a ma sigi foyi kɔnɔ fanga b'u bolo u bɛ hakili suɲɛ kɛ kɔrɔlen mɔgɔ damadama b'u sigi min ka di u ko kɛ Mali la o de la o de kama ko bi n'i ye jateminɛ kɛ président de la transition premier ministre gouvernement de transition bɛɛ i b'a fɔ ko otage de do bi an ka jateminɛ la an ko fo ka dabila an ma kɛlɛ kɛ pour que kɔrɔlen in ka continuer a filanan mɔgɔ minnu sara kɛlɛ in kɔnɔ M5 ka kɛlɛ in kɔnɔ juillet kalo 10 ni 1 10 ni 2 ani minnu taara Sikaso ni Kayi an y'a fɔ ko enquête ka dayɛlɛ plainte kun déposera kabili juillet kalo 22 o plainte ni an bɛna a réchauffer tuguni pour que kiiri in ka kuma filanan sabanan ye mun ye ko institution minnu kan ka sigi ka élection labɛn ka changement kɛ les changements institutionnels les réformes ka réforme kɛ institution la constitution la loi électorale la charte des partis la o sariyaw bɛɛ ani découpage administratif minnu kan ka dilan o institution ninnu pour que yɛlɛma ka se ka don ko la fo maliyɛn bɛɛ ka sigi
ka jateminɛ kɛ réforme kan ka kɛ cogo di olu dun b'a kɛ cogo di u ye mɔgɔ damadamaw ta olu de ye mɔgɔ damadamaw sugandi k'u bila kɛrɛfɛ ko cellule d'appui au processus électoral donc an ko n'an tor'o la mɔgɔ min tɛ a ka kuma batu a tɛ lahidu batu a tɛ constitution batu a tɛ charte de transition batu a tɛ décret batu a tɛ foyi batu mun de b'a yira an la ko n'an tor'o sira kan sini u tɛna mɔgɔw ta maliyɛnw tɛ min fɛ ka bila présidentiya la dɔw yɛrɛ ko narcotrafiquant bɛ se ka na wari ta k'a di mɔgɔw ma ka bila présidentiya la an ka l'armée wari min ŋanamuna min dira armée ma an ko o dossier a ma se an ka kalo 3 kalo 4 kɛ o dossier kan ka bɔ sisan maliyɛnw bɛ k'a dɔn ko kiiri commencera ka tigɛ a kuma tɛ ka fɔ donc an ɲɛ bɛ min na lakanabaliya bɛ ka juguya farabugu a minɛlen don i n'a fɔ sisan kalo 3 yɔrɔ bɛɛ la maliyɛnw bɛ ka bɔ sisan ko lakana tɛ yen ko l'armée yɛrɛ ye yɔrɔw bila Ansongo Gao Tombouctou Bankas Koro yɔrɔ bɛɛ la sisan Bamako Kayi mɔgɔw bɛ faga yɔrɔ bɛɛ la jateminɛ bɛ sen na sɔrɔdasiw ɲɛmɔgɔw minnu nana fanga ta au lieu k'u ka taa kɛlɛ kɛ ka jamanadenw hakili sigi an ɲɛ b'a la u bɛ politique kɛlɛ de la Bamako le jeu politique ka mɔgɔw ta ka mɔgɔw wele ka dɔ intimider ka dɔ bagabaga ka wari di dɔw ma donc u bɛ politique kɛlɛ de la an ko n'an tor'o la sɔrɔdasiw tɔ bɛ se ka décourager u bɛ se ka kɛlɛ yɛrɛ bila ala k'an kisi o la donc an ko transition in an den de don a ye sira jugu ta fo an ka tɛgɛ minɛ ka sama ka taa sira ɲuman kan o kumaba o de fɔra an ka meeting la M5 yɛrɛ a ye réorganisation kura de kɛ sisan réorganisation kɔnɔ comité stratégique bɛ yen commission de travail bɛ yen commission bɛna sigi ka cellule sigi yɔrɔ bɛɛ la pour que mɔgɔw k'i labɛn n'a ye mot d'ordre di a kɛra meeting o a kɛra assemblée générale o a kɛra rassemblée ni mɔgɔw ka bɔ Bamako région kɔnɔ cercle kɔnɔ diaspora la an bɛ k'o de labɛn parce que an tɛ se ka sɔn fewu jamana ka to nin bolo kan o de kama an ko an bɛ kuma minnu fɔ an b'a dɔn mɔgɔ dɔ bɛ taa fɔ k'an bɛ transition contre la an b'a fɛ ka fanga in dafiri fanga in an t'a fɛ ka dafiri parce que an den de don mais baara jugu min bɛ ka kɛ min tɛ sira ɲuman kan o de kan ka dafiri an tulo b'a la fana kumaw dɔ bɛ ka fɔ u bɛ activiste dɔw sara k'a fɔ ko M5 bɛ l'armée ni force de défense contre la an ko o fana ye nkalon dɔ ye M5 kɔnɔ mɔgɔ minnu b'a la u bɛ état dɔn u b'a dɔn ko état fanga si tɛ se ka marcher i ka l'armée ni force de défense et sécurité i ka justice n'aw tɛ kuma kelen fɔ o de kama an ko mɔgɔ minnu b'o kuma fɔ o ye propagande de parce que baara min bɛ ka kɛ sisan u b'a fɔ k'a bɛ kɛ l'armée tɔgɔ la o tɛ kɛ armée tɔgɔ la de sɔrɔdasiw damadamaw de bɛ ka kɛ o yɛrɛ n'an m'an kɔlɔsi a laban a bɛna an ka l'armée tɔgɔ di an t'o fana fɛ donc o fana fo n k'a fɔ n ka walawala mɔgɔw k'a dɔn an tɛ l'armée contre la an b'a fɛ bɛɛ k'i ka baara kɛ sɔrɔdasiw ka kɛlɛ kɛ sɔrɔdasiw damadama bɛ se ka bila civil place la mais ka civil bɔ yen administration civile ka ministre bɔ yen ka politique ɲɛmɔgɔw bɔ yen ka assemblée bɔ yen ka sɔrɔdasiw ka na o la jɔn de bɛna kɛlɛ kɛ jamana kɔnɔ bɛɛ kan k'i ka baara kɛ sɛnɛkɛlaw bɛ sɛnɛ kɛ bagamaraw bɛ baara kɛ mɔnikɛlaw bɛ mɔni kɛ minnu bɛ commerce kɛ u b'a kɛ minnu bɛ professeuria kɛ u b'a kɛ minnu bɛ doctoria kɛ u b'a kɛ mais n'a fɔra ko minnu bɛ kɛlɛ kɛ u bɛ kɛlɛ bila ka na politique kɛ jamana bɛ taa min donc a ye o kumaw de fɔ walawala ka maliyɛn fo k'u labɛn coronavirus mɔgɔ bana min bɛ jamana kɔ an bɛ ala deli a ka bana in a ka taa ka bɔ n ka jamana kɔ ka tasibila kɛ ka yafa mɔgɔw ma sisan a bɛ ka baara jugu de kan ka jamana kɔ ala k'i hinɛ u bɛɛ la ka bɛɛ kisi donc kumaba minnu fara o de y'o nin hakɛto b'a la sali la